Cela va le bois, nous allons encore m'aider, mais nous allons dire quand. Nous vivons quand coco content mais n'aime pas les bons. Moi dans mes biens, mais nous d'agüero. Agba mettons les assassins. Gagne non ho, pour nous dire gagne, bah m'aider les, mais nous va aller quand ça, moi pour mon quand on dire gagne, bah m'aider à pleurer, ho ça fi. Quand coco et béton à chocanu et qu'on a des mains bijena des mais et rotadio, mais na zéro à tedi tubo et si ça quoi mais là il quoi mon coton bé moi j'ai mis des soirs et oh na aïe non et on a quoi mais agba mon coton ça bon mais na do moi j'ai mis nous mes coton bon bon pas le bon bon dit mais alors moi j'ai mis nous mon coton temps mais blo minido quand et coco na do mes points pour le cross à filer na do y de que si na aïe non na gay alors mi ben na gay de na yisi ala photo ko be mo yon de bo na we alors tu m'as dit ça ouais na we ça fin dio na we che humo wa mi to pe ni me ye dada pe pon to le pon do akuru gbero to da gbe ton yo mi no pa ma o do enu awa ndele nja o gbe to ka te gbe to no iba no ko bo ni bo équipe président de vono ta ni be iba no ko be ga le ko président de vono fini o ministre pe ye no a ru de supporter ma ro gbe di onu mi bra fo di onu mi e ko mi no kwa ploni ena che ndo ko mi ton le pon ni gan ko kan de ton ko no be bonu we kan gbeto bo fe ko open tv ji alo premier tv ji bo nu wa le nkan ton mo on do ji do de ji kan ji kabi ji do we mi de mi na do de ji e we so bo akojije mi na je kha ob tv podo la première pour mi ja ko kha mi na mo kan ko ho mi na mo nu wa mo ko ton do kan ji lo boyin kin poto e je kele do ho sa fi a yi jo na dagbe we wa nu mi e o jo na ko ton Tabisa Sylvain fi pode tole ton dans le temps e ya ba o ji fi pode ahun no e po fi ba ji on le mi do fi di o afon ne ite on fi pode tole ton dans le temps gari mo nkan ton ero apa mi ton fi chobo eyin baba po gbe mambu e o po bo gbere amen e o da mo nkan ton je fi le o e a se gbe ton ja baba po gbe mambu renwa akodo ene nko ndenu kaka nyo pogbe mabu e ka venu mi din do po do gbero video e o irona yin piton seto e mo run mi pla baba mon ko ton wa fi be na no po ka mi ro ko taji okan lo eyin mo je mesi an pa sa mi don tiyan baba mon ko ton ko mi ko na le no podo eyin mo je me o go ina chen mi din mi blo mi ni dodo gan koko Hotaji, eminazewa, ateji finu miyon. Meno ya misa. Meno se Jésus o khede. Bo Jésus o damon khoto sa jenwe eno do. Me mon koton e kasina akwe jodo. Renu si nu wiwa mea. Vodun si nu wiwa. Développer ja vlafo do retonu. E rena yo me do Corentin. Wa jo kwede me. Wajo kwedo vodun si nu wa me wajo kwedo kwetanu e lo me renu wa lo wajo kwede me sainta fife kwitori we do kwetu egbe lo be jan to afona ewe jan du kwe jan damina wajo kwede me sakpata si nu wa gbe ja sakpata jan sopo Sylvain wajo kwede me o do mon koton e kasi mo fi ko de filet ton nu mon koton ho mon koton bi azela te fi ma do kodego amisa ito kasi jo akwedo renu si nu wa me Chirumo. Ai, ko gengen. Ami sa we bueno yi. Bon ma wo ka do apade le, ma wo ka do sen ni le. Mere na blewe o. Ado ndikon. Panta fio. Eyan yin sinsen no de so kan lo kwen do pa ko ya. Ayin sinsen no bo ko ye ko na le aje o. Ti do vodun nu me. Abi na ya. Ni sin akare. An ho gbo na hu do vodun. Nyeno do dongudu a. An sin vodun. Eyan a. Aja sin vodun no ko si gbe me. Ani ko so mo ko si kade bo sin sen no kade. Abi. E ma do dongudu. Zona bi ko garo yo ko mburu yo ko me o bo wo je ketu gbe no ni bo no ano ilo fo no do ni ana tanda ya. E ko mo lo kan lo ku lo tanda.
melokpo ni no kokoton ça ele fi te to mende si c'est no dona jo fun do yin fodunu wa me do reton we pede pon a kabi aga mo klutosi kluto to ete kluto nde oh na ge nso nta na ti ayi no nso e lo mo wa re mi no do sin no da no si ko mo pon ni nkaru na do e din o sin de do san de mi a mo je me fine we na ino de ayi ta nu na bi ta plateau ti ton ho fine do da we inu o ta plateau ti ton ayi me anu amisa sin de kabi amisa ne ho no yi ne brondo ma ho ton ne ni no nu ka chero retu enu enye ja vodunu wa gbe vla fo do retu enu ari ajo ko de me a chanta so oh te o mo ihudi o mlanta bro pede jesu o abato na kaka mere jije ba jefi enye pon kanji o meri aye me ho ni jeme bonu e ne o so e ka so aburo mi dele ni asin baga ho to no re renu ade o me bien me bi kwina ina ren nu ya me bi sin na renu a ni je ren to mo ana no sin se e ma wo so gbogbo wa hudo le bo kan kan to yo gbo ho gbo ijasin pede so bo ho asa nu ete lo ro alogo e sin ifla bo ko ja alogo mi do bo to renu e ni na dalo renu renu to edo ba ma kan bi o me da ho Sylvain do o ko gbe nkan ton e ka yo be na no do a bi yo me na jo fun ni me o na dokuno titengbe boka dogbe no na jino ti grelevi titi mi re se do paris into ko mo we bo ko lo dia kan bi yo ko ri wen bo e da li bunu mele pepe bo peto iwa gbe me bo chodo kan di nu yo ilu ana kwejo eyan ma si ko na kwejo awon bo no du family to bo dio tàbí nǹkan tó yọ gbọ́ dio àpẹjọ ara mi ṣàdébù yé ọ ní àpẹjọ jẹ tí ro kan nu me e si ń débù anagbeja adunajo mo do mi jere si dada adunajo kwe dada kan bi yo baba po gbemabu pere a amisa ito mi do nu wa mo nǹkan ton o ko tanu wa gbe mi ja fo na sogbo amisa ito ro kan mi ton le yin ajo pe de me era gêne. Et beaucoup de beaucoup de camp de vovo, beaucoup de mon to vite aussi. Tout le inando au mina que nous mite no mala meto ise menise. Meto ise menise do nous e wakbe. Nous a wakbe bu moyo nwene nu jobo amoe eneme wo ai ho egbe to me minado gbe we ko to awutan le do akọ bo mi me gbe to ijo ape me file yo nuwe mi moyo ene nu churu menu bo nuwe ma si hu na blu ayo no blu ewe no jele kwete o minando mime beto yin ayun wiwi no bo jodo taho me pigmanji bo minando jele mi sokpe mi ton jonu amisa bo hwen domenu imana yi ayo alibu emi ni tewezo nkada alibu emi ni o won ko wa yi boni da o flo pẹ̀lú mi amo hweme down wensu ene kweme no hodo mo ndo jele to de jenjiwe no de jenjiwe tanda khende nje anjo de sin pe vitue awa pe yo bo maka oyin nde bua yo amaka tun yesu de fodo ti tu kaka wa gbe bo ati mo ene wa do kwede ne akado kwe yo bo apon bo nu trume leche iji nu trume leche jo ka diwe bo to tu iwe da lo me no tu iwe da lo me alo da gbo tu e de we ko ho kan tu e afoyon lo ho tu e mi mo fe o ese nu mesen de vlafo e ho bo esi nu mesen de vlafo e na kene ma wonu na fi mi ma nu mesen on ka na ke on bo nu to po no po le ka ho kan do e ka bo nu awa gbe bo nu e ka iwe da lo me on de ti o mi de lo mi o check pe petit nous né on vidéo pour bo agbe o bo no je que e jodo asiza tinsa
bo jodo yede sao modo nukun ai honde nabide modo nukun de no mo je ke nu elo nu sisi we nu elo na yin esi ne me wo eno renu si ache no to vie neji bo wi vie ne ka da che ne ji tu pe vi e amakonye nde be ta che ne ji tu bo pe ne wa bo ayon bo je nu waji bo nu yen kwe tu e wude suna je sinzanji bo so kan bi oto podo no po a ai fu mo ana ibuali da su kekle mo ni ma si da sin khofo ai fu mo ana ibuali ana joyo na to e topo no poko ta che nu bo so lo ji tu ana to ana khopo me wa je nu ko wo nu aje iji o amaje tanti chede do kwe bo do le bro a kan se fodun de o le bro e eneme wa mo kwe keke ti mo no gba anu se kwe de mo no kwe ne pigba o to amisa we gba kwe ne amisa no gba kwe ya lo na do ko vodun e kon mi de bodo vodun sen e de o ho ndo menu te ton yo enele bi o me kata gbero to we da mi gbe a gbero to we da bo dion gbero to de su o e da beton yo e de so aso sende le de kon en sen e do nu me de do to vodun do bo asen dandan we so ka to bo so go to e pe an atun ẹ̀yin náà je jale yewe sin lẹ́nu egbe diyan nu e so mo yewe sin de yo e ti me e ja yewe sin lẹ́nu egbe diyan ina bo to na wo te obi o fodun ina ja tin we ja wa da me ina wa nu bubu de budo di to yo e so yo no lo to me vla fo alo sin be sin egbe o ache eni o bi fio ko na je ne bi fio di mo ho ga je eyin ma o to kanda sin kanda ni o ko na re ano ko ne to eku yo akoto yo vla fo ko e je no jo yo e no so meton ha be ko di menedi be ko blo ko titi gba ni ediyan e na do ku to tan le na fon ku to re din bo na lulu ku ni so pe to wa o ta wo so ni le ti no do mi do kudo mede ni ma ble mede o akuru no do merci mede to ba ya e ka lo pe mede to jijo ba o dandan to bo na gan be se me ni ni le blo no de be ro pejo yo ko ni ma jo fun do nu ton me ayo yan awovi e ton de na so alo ya bo ma kan bi o be da Sylvain do ko e gbojado re gboja na kan bi o don jere e no jere me ka kuro hen wo he na kwajo a nkan bi o ma do mi kire to ti ku na wa nton e wa he na kwajo a na kwajo mo na wa de aya na de ke hinu mo na kwe na le bo so do da sa mele alo kwe na le bi yo iso ko ku to gba me na ndo ade aya na kwajo a boja eni ku na so nu down ja wa nu na wa nu to je ku di mo yiro we an wa na wa bu ajawe diyan o kwe ojo na iso so ijo nu nja ni ne kura bo so do no vi ana nja eni me ja ai fi ko de nja o du lo do pezame mi de nja do do kwejo ro khenu ntewe mo kwejo ro khenu ko emi ko play bi yo gbe ton ku to elondo now e ko yo da gun mi ko jo pe de yo ku to nu wa mi ko de si ku to e kuno do mi me fi bi tun mi do ko jo ko mi ku to alo mi no e na wa nche gba alo mi pa ya kabi ko boja de di pe ma ka ho yo me la ho Sylvain mi jero edu na kwejo mo ko dan ro ya misa aluna pili kwendo e te to mi ka do e ne no zon do mo na ti me ni me do mo je meton e na yin sinse no bonu toto eku bo ko yin fi pe vi toto evi lebe kabi ayi fi bo dewu be do tiyan fufun mi to do na chokole bi pere e yin a chokole bi pere yo ana kwejo jawe sin tí bonu ko dai wa nto di fuwo ana wa nto di amo asekole do fine o ye de lai na fo ye supo ko e po jawe sin bo te be kari te igbe na ri adomi kuna landu ku vi to kenwo bi ku kan bo fo do sin debu lo to ka jiwe ro gbe bo do vi ndo ku wa te to me a abo sekole do mi ado wa ndende na no akatere gbe o nja atere gbe o bo gbeji atere gbe bo gbeji bo ni ko na ko nko to o bo ko so duro de bo ko de ko to asan bo pakale ma re gbeji na bo ko tunu e do ta je ko yo ko sa lu duro mo ma bo ko to ko kan bi ko jo ni mo na gba ko do ko je ko jo bo ko jo na bi o mi na ko de le tin no comprendre e no mi po kere en kanji bo lu mi bi si se lo bo si se lo supo bo ma ja bo lu ni to me ya o mi bo se mi de pe bolo diyan e o ko domi to lo ni ablo pakai lo ko do mi to mi na blo be la yepo mi so le blo mo blo tun ka foto kuto lo ka kuto no fie yo mi sa bro ket ko na we ket ko ma te dolo o ina o delo
et le couteau fi gadi lo ba lo jele tojo ko yi mi dere me gba sigbolo agbome me apon ka ti mi ton amo sigbodi ya ka gba be ka yo je ba on dire ganje je ko ti ari to edi bo ko lo ti le gadi me ka blo Polowe. me ka blo Ye plan we ta. me de blo de gujo blo ya Egua. be ko yo je no ko ba ko lo je wo jele o tojo ko yo e de gba di me ko lo mi to ali ato de we ba ko ga si se no mo ti couteau fi blo ye o yen do ko je na ya Ba kwajo na hen mo ko to we he da so na bro mo ko to na bro ko do na. No te ma se ko. Me le no sa mi sa do como guedo como no sa mi sa. Ja guedo yi si pede. E no jire yin si se no. Bo la to ide jele o. No ma bi yo tagba so mo di re. Be dia. Me lo kojo. E le so ko won ko to gbe. Die do kojo ko yo, be se ra gbo to ji yo. E ya pon ma na o. Ana. Akuma jodo. Àwọn ko tun no jode. Bo do e o. Ko ti gbe na blo ni ko ti gbe na pon. Ko ti gbe. Ene no grow mi. Ene no jawe. Ene no grow yi we. Bo ko wa no grow yi. Wa mi sin se no. Bo ka go da de we ya. Keke to si se no ba mo do no da ne ton ko no je afọ to no gudo ji. E ka nu boyin la. De o ko ne mo. Fi ton de suwom e na che do da se be. Oh na. Wa a misa ito we kai. Chubo le do ina na ko do mesi akwejo. Na me. Ko do o che mo de di yo. Le le ko se gbe wa gba mo di yo. Asi ro hin ton asi da ro ko sa yo. Je no nda de. Adara awa ana wa dasi file bo wa mai khen to nwe ya ba fito e fie na jinu kwa ile na sin family ko hun le de gbo ko ni asi to na wa da fo gbe diyan e lo kuri to amu an de ye able ya to ko to e wa mi kam yo vodun misa ko ya le akun ku egbon yo ko ye tu fi ali aklara lito wa aklara lito na wa lito hawe aklara sunga ma wa sunga hawe afodogbe ma wo de sunu edo mi ma ni we da to no zo mi ton le o e da ga e ma bla nugun ton ne ana o mo le diyan ana o mo me le wo ye tu le akun egbo amo ai mu amo kunje ti o mo sin ko me diyan be me ka yo fo gbeji tan le lo ren ku to de ma do yo fo gbeji tan ni ku to ye jo e ka nu ko mi ina ku to na ba mi foro e ti mo jawa mo do no gba lo pari o lo te ku ta ka yo fo gbeji so so nu ye a mo gboja ka ko ko ni na abutu no pede ko ma do njele ado ya da sito ifle diyan bo asito yo chi ko asito ko yo e di mo na kojo vodo asito ko ya yi bo no chi ko asito to ko mo diyan aha na ko do asito to ko ya nena ina ko la sito ko kru to nja wa nu o ko ta ho na e kana njele sami sani ni an wa nu o an wa jawa nu ma wa nena na pejo e ma da pejo la diyan ku itonu na blu na ba ko ka tona nkunja na nui kwejo le yo ndo in Nigeria wa gbe me ma doji o fún éviter ça David aja wa nu ma do kun me de o kwenu e flafo kwejo wa nu na ba na me loton bo e je fine yo amana yo e je gomenu de kruto foto jimme système le o ba ma ka ko ko bi o nu na wa do o kwen do tie me do to tie ko mo diyan ne na blogbon mi no wa ni de do to ko nja wa nu to tie ko ko mi de no fodu mi sa mi ton ko ne bio amisa nu kruto le bi bo zon sala bo blo koko nu na blole bo madu sinsen o yo kruto le bi ko mo ado sala sinsen to mi de no kruto wa na mi de no atun le me nwa sin to ko sa nwa da to oh bo ma ka ko bi yo lombo no si pa ko ma bu ne to ko ta keke pili le ton timbo ino sin akwejo eno na lo kan nu o kan nu le fo bi apame ni ye o mepo no bi apame ni be do akweche na ewele do ku inu mi e be no sin ni to ye na mesa yi to le ina na ndo kan mi o ino chi clean mo nko to ni mo nbo a o kan nu o na ko kan mi chi o kan le je ko do ka bi ko do gbo mi no de me de no na ko de do kan bo kan no je me ko to wa viejo de rondo reton nueyo nuedo yesi be yo bihuye no je rondo meneji chobo no jele medena tin boda do mi amisa ito khide o ina do jele que
e mene wa gbe e wa de wa gbe yo ni ma so do dagbo ton le sin ko otuo edesu edesu ni tenko edesu no ton bo jugement edesu no ton enemi atdo sun kregbe ne mais de dia misa ito e mo pon do ndebo dije wa dan ko to gbo ton le je bo dede da gbo ton le wa kaka bo do nko ne pe otu ton ma imbo ni e yo ma tun ne ma ka tatouage e do le vojo we togbo to le wa vlafo bo ma gezede me an ku fina me be yi bo ma wa blo bo yiro we ni kosi ablu me bo wa lumière ni ba wa kokon bo mo jomi oku no ton ni we na le voix nu ale ka Cherumo agbe mi kekle mama Cherumo ado mi kura na kwejoro kan na o na kwejoro de ya bonu akakuo se wa do san no flafo akọ eso no le do kan to no kan de no flafo ne to na kunku we ma to ko le ti be no do zo gbeji do nku hun e ma wa le mi jo bo na gun me nde yo ni wi bo na bo de e ma ho agun je na de we do ne me ina di bi da kunji abi fi de akọ flafo ni lo so akọ fi de mama bo e je so ko te ko no to me ba ho so ko no blote mi jo gboro me mi jo gboro de su me awa bo me fi ku he na we fi ku ko na hu mi nde sun tu na do nu fe me si ama ka si pe yen une amo mi jo gboro tede awa do na no gbe me fi di ma gba pe 13 ne keke to an e ma si de mi lo fini akosu ka o de ni di mo me le so me na ya di do ko gbe lo ka mo me de na to me do wedo me ren do we do nu ye yo ye kana amonde ji so o me la ko Sylvain akwajo mo na do hwendo hwenu sin me yo eru yan la do keke ton ai no ne no he gbe di lo yo e ali bu file we no we ka bla ba lo asakwe tu abi ado pon tu ayi o ku me yin papa ko to na yo ku ya bodo ku do nyimya no ka wo ku le me mi to de kun yo mi ta ido me ada mi du e me ja ka dion no ka be de fine yo ado aziwe hona mi de ka me mi to yin na bo yin bo ato bo dia ka itin Jesus Christ wo gajewu da ho no na gajewu ne but take see there mo si to de we ya maybe no problem What me say ganji emi se bo ganje Jesu o ka ko to to pe Jesu o de su ma ten mi pon ku mi ma mi so mi da Jesu ma ten mi pon yo ta wa va mi an Jesu o de su ma ten mi pon atuno meleta bo tun akọ mi li kun yo bo e ho do Jesu gbesan to me ka e fa pan be mo e kon ni ma wo ni na do ko yi e gbe nle bu la ji je baba do file gin yo ko ko itan ko un tu ti ya baba do file gin yo e no jele since no ja ba bo mo yo la gin la jẹ pàtàkì ya ama makasi yo sinse no ndo jeli ni ya jinjan ido kun ko mi ton le din be fo bo jinjan e na fo ado alo nte o ile sume tun e me ko to me ya e wazo e bi okoya pastor e do na blo ton gugu a e bi okoya pastor ko ya to ya lo de me pon we kabi oh na ge kabi na ayino amodo be na sa do ne ba isanu we akwejo mon koton me lo sinse me o e akwejo mon koton na yo e Jesus sin ne Khede ton fite ka wona de ma ko mi do ti mana kwajo fite ka wona de do mana kwajo wenu eja ye we sin ya we aloko mi o igbe yo ase agbe sagbata agbe kuto agbe le a ngbe benu kan ni le bi agbe kuto kwa ba ina ba ni kwajo kan akwajo ni na kan me o e ka inu ku do nu asido te o me aye ba ise po le tin ba ku ba ka do ton le a ku ye wa nu mo kwetu ko de gbeji ajode si amo do le a yo ko e don ma ya somo e ajowo ka o kan asu ba do ko ni a jogodo ma we mi me ro ko mi to la gbeji o ya ito e se ko sa do wa ai do de bo do we na o da se mo so no so de me vijiji fun to e de o ti funfun me o da se ko sa da se ma be lo ku to le ko ido ide ama ko da se ko to sa gajili bala ado ti o kwa si mi to si mele o mele kwa na kwajo le gajili ja yo ku ye comprend ya si we to danajina ku do de ya ase ntanti mo ku din ka ba tabi de ku din yo odo yo akojo wa to na me chai wo wa ya sa mi sa ni
Donc on a pas de bois. Na zo misa no sala na misa. Ba me mo ko to ka yi Martin to yo. Akwejo e kana lo bo akwejo kan to me lo na ko na ho gbade me. Enche o je mi amo ku tu o fun wa. Lọ́dọ̀ mẹ́jọ nous dont au vivre nous fiement na akwejo do reno ene. Bon non da assez vodou les moyo yo mẹ́jọ. Te ka mẹ́jọ. O kuto e ukendo mi de tindo po mi ton le yo e ndo je fi de tin bo lo reno bo mo na akwejo a. Bo nu vie ne wa no aikaka bo wa bo ku o. Amondo jele vie ne o eje même ton les mettons mais des côtes les mais qu'on a quoi je les on sinon il meurt Oui donc mais les mains donc mejo wa ya do renu mais mana quoi tu ayo ye piku e kuto ne e no pla do renu ou ezon ba quoi je na do renu nu e bona ti do me bo le na nu kon i me do renu ya tell me mi me ko mi to le gbe jion mi ton bo mi do amisa ito ayan o ko sinu ayin jion èyí tó bá do fo tó egbe ọmọ do mi je mi se kawe alo àmọ́ mi de so mi da ton e don o nana gbede a o che hu mo sin ko ejo o nana din da podo baba podo o fofo mi to Sylvain ko nage po je we do fo jijo renu e ka rena se amisa to lobo retu enu a jodoa kwetanu kawalo anaiya kwetanu wa anaia no vi kiketi be si renu tu bo ero honhonu akowe ero renu ele hona ele renu ablo nebu kaka lobo kuro pejio mo do ren tu enu akpaza tu yo ina wa bo akowe sun eno de yo ina dedo titoe pasteur akasina akwejo do renu si nu mea nu cambio we mi fo mi tombe hu mi le cambio mi de mi wa no mi ni agbare vosa we no aziza kwe rasino mi na wa no mi wa o aziza ho mi na do a mi ko bio kwe mon koton pe dian mi na mo je meton dido mi ya mi aziza kwe mi bio aziza kwe yo khanji to kere je mi no ya mi no mana revleto mi no ido kwe mon koton gbe chobo mi no leva so aziza lesin khodo ateji mo mi je mi de me fio mi no kende u lobo no kenjona ho lobo mi na so do aziza kwesin apakwe ewe aziza egbeton le ka so poro nu pon me dian ran so poro lodo e a ran so poro nu pon me we a ko ji mi na kendo egbe one bo joro mbo apa mi ton fi poro ti o mo po na kekwo mi de mi na kendo ho mo koton ti o mo ran so poro ko jo ko ran so poro lodo e a ran de so poro lodo e dian iteto iye me ran sino din ton le ko ran to me gble kan ti ma lu fulu no le ko version yi lo ko do pon abo ka ja no pon we gbe lo ran pa ko mi ado ran poro ko jo ko do e gbe e no ran poro ko jo ko do e gbe o apan ko de le o mi sa no se din aka pon apan ko de le chak gbe dia beto po yi kede ho yi ran sino ko le sin ran beto no le ba ka ka bu no si wa ni ka so bo jonjo ja din ton le mo ko no iba ran ite to mo si ya ran de son de do e din ye bi ko ve le de na wa gbon lo do jire do de le tintin lo yan po ku de le tintin bo e die be so din fi ba gbon e de be se ton bi e ka je goji kabi tololo o na yi no aka so ko jo ko do aka so ko lo to ya ragboro ko jo ko do e do ko ma fo a kanu fo ayi do po ho nuye do po no te nuye ji e o won kan po ko jo ko do e tegbe e de asiza igbedi bo e je o kono ko do ne e sin ko ve de trobo e como akwesa tele do akwesa me le fu apapa kan ti ton so me mi o me le do ya amo asiza po de bo ko jo ko do e o fo fi do gbogble ewe so mo adojire le fi de bukun so yan mo asiza po de tegbe do ayi do kokoro do kokoli oko nuye do pon le chepe oji da yo ino si asiza sin ko lo bro yi nuye de me bero pon lo to mo pon lo ko sabo vi pe bi rien ina se o me da ko Sylvain asiza mo ko to ka so po de dian e do ino video nu wa ka bo video ka do gede i so kan lo bro to bo pon be yan asiza yo di me do bo vi o kan na si kan mo ko to mo ipon na ho
oh dia zagun lo ko mo to ki igbe ayo mo ba kan ho de gbedin bo lopolopo na mo to mo to me lo ko to e ai to ile wo so lo mo ma si ko to lo mo ke to iso lo pa kan ko ho le ado lo ba ko la no ko jawe ka ko la no ko mo do to jawe ado nu ye bo dia sang beto gbe atun dia na ko akomegbe atun dia no ko to gbe atun ara zodi me dia no gbe no tun egbe tin bonu ama ito do kan ko lo bo ido to abono kan lo ja do to din ayo tin nya do to din o ga pon e ara ko gbe ma fi to na da wan do we asi ha pe tí o fi to na da wan do e da ro gbe no ke ana kan le si o ese we donc o kan ara ko gbe do yin we ndi bere kije fa jo ko yin kan mo de po na ko agbade mo ko na ho ba ko po won mo ablo mo wa ko to ken gba kabi de ngbe din ne bo mi ka bi on po o kan sino mi ton tin tole don jele eni tagbodo de me ko le ja kan de ton gbe no tagbodo yo lo ni tagbodo kan ni be no de ton wutu ko do po me kan se wa de kan ton do po o kan bo ya de ko do po me ni ade aton ai se ton de te mi ka se de me Attends, fais mais le studio dieme. o boma ka hobe ko biwa baba babu mabo kaso leti mo kai die dere tinyo o ku sakpata e mi o vodun be no somno tundo e karo aji valu mi vla ko chura de ramon ko to kabi kala ja to mo ka mo Yo do ko ni o luwa no hai na de so do hodo di to mi ton si jera ale pe ran o le do won ya mo do jele menele sin kan ado sisi we ayi yo pobu sisi ando le fojo ayi me khobo do sisi we na we chito egbedi on khanele o debu son yon senu kan fami me intin vile ya bo nu ejolo mi le yo ewe mi no ko ma mo te ma fenta mi dile do mi na se khenu kwa mi na se khenu kwa e ni ramon ko to le si we yo ba to mi no a khano dio ba me na to ko do ko me mi amondo ni do e nu ti a han tele yo ramiton et si j'ai calé pire auto energy ça pour rentrer energy et ça non c'est dia mais jajo des chocoto kere wa ro ko le bata ko to ko do bando ni bo jojo le ye ni bande buwa e ma modo njere de gbe odion de ojo medio me aro aso android ko glo ton kan sino me ko eton ya me no blo hanu ye le yo ye le o e ma do taglo me ya bon mais des gros points ye là ye me because son arrangeur mi ma tun de ya me ma tun ran vo ran ko do pota go me ye bi son arrangeur o mara jari me boy ye te ednyo kan sino ko la dnyo de ma do mara jari ga bon ti me mi ta ye de ednyo ye tun ran de ya beaucoup do staff E kon ko lo ye tun ran de ya beaucoup do staff aka ya goda gbele bo ijoron pe yo ran ko kere no ko le bo joron no ta so nje ye de pe diyan ye lo nu e sa tun e sa gba nu lo a ede dopo de le wa de memi adoyin do ye ni jo adogo yin kan sinu so a adogo yin kan sinu so a ko ve o supo bo me de o po diyan eno bi o kan me e la to cho de egbe example ma o ni so lo te na gbe me yin wa flin agboje bukoto no mi de to na da gbe aisi e ma aisi e bo apoche bo ro yi we aboche bodo yi ele yo de so asiko kon egbe diyan aboche bo e so bana kwa chenkume so bana kwa nwe so bana kwa e na kwa de ya se a ho tini trande me ko pi ado de me me da ko Sylvain bon ne ka si wa gbo no mo nko ton eji ehun gbogbo je kan we ba si sale le po le ko bo wa no me do fasolo din yo ba do sisi me ko le ya ko bi même si maintenant l'état da ni me ko lo bo yinu yen eni o wedo mo ke gba we indo me do faso ni si me ko le we yan ira to le kai be na josin me ne ko mo entrer ko jede yo bo mo studio de me jura ple ba de kan ton ko ha e so asamo te bi beta to de ji fofo lo wa e je klo no kan be o de kan to po dio po o kan sinu alo po ene din e so gbe fi dia kan to lo po en se bo nja si dagbo yo on wuri flen e don jele eyin do suna dasi bona sisi no dodo e na mo accident to fi bona ma accident no fi ko e bolo e da no fi ne o bi fa no tin pe di kan je do nu yen bo yen kan se lo no mo lo
on est assis en dehors et ni beaucoup on dit papa comme ma calme quoi Kan ko no me. on tout avec me de toi et be dion mais ne mo so ko parler de l'eau des mecs pédés Quoi frère mo crétal Ete mo do kan sinu no do ko ojo ko le kuno doji yo we zombo. Ye de po no blo pele. Maka horo ko biyo na ayino. Do mi do ho mi do a rasino le yo tin ton le kuru ta leader. Ye kun ko tin. Ho le bona yi ni ye. Ho le de so e ka bana jo han do ni yo po vule ya. Do ni do. Eno do ni do anokwe. Ayino anokwe be bo serve le do gbe yo. Amayon blo a la to na wuri chu we na no ko la ku wuli yo. Be asene tu diyan me ho le de so ye bana jo no do ni yo po vule ya. Nu mo ye dun bo. Mon dia. Oh, peut-être que dit il est soit kaka tom tongo. Allez pe han wo content. Be to so gbe di bro millet yo, mi fo asopo dai. Fi mi le ti mi po nu pon ha me. E o e lo e so gonu e lo e na yan wa. Hun e na ko me ho le di yo. We nu we nu ile suka ki ko yo. Medication va vla fo bana ko ni ile suka na che me bodo a mana wo ko etia ele na ko e to me mo ko to na do ye ko mble do ha me lo se ya. Ha si no de ti bono do ti mi kon to boya chesi. Kanji. Bono mble do ha me. bodo be ka mle do ko to no ho ya. Mi de feed ni yo. Mi de mata. si ko to no ko ye be no ko wa do itapo ne we E no kaka na ho. e na ho na Yo po vu yan lo klo yo. Anu ha me ho. Amaka yan lo klo alo. enough joke Aso mi so e lo kan, abuka na che ba. A ko fa bo ko me yan sisa lo bodo mi do to etile na timen mi pondo. Mi kekle. Bo me ho le gon, chu ni me ho le ye jo pedo. E ma jo pedo na do o ro pe o. Wo yen ma o content bayi nu yen ne. Nu yen mi ja nu yen igbe o. Mi sun fun me ho le. Trala ye mi asisa. E no mo no chako do e bo vodun le wa ne yin vodun kambara yin lele mi kekle e ma sa bode ya e ma wa bode ya e no sa biton a mi mo me khole bo le traina boni e vodun mi na do e wa lo de na do ka mi lo bo no mo nkoton e na do misi ti o bo mi na do chado meten pon no ade e wa ten chokoto mi ton ma ido aha Mo pon da boblo. mai mo aboni wa temi pon mi na do e o oh to mi to mero mo yirun babo iyan iru kon wa yirun babo iyan no kon wa fodu mi ton lewe mi ka so da ti obodo cha mo ko ton do e no vi chele mi kenklen boni han ini han boni minisi lobo dupe na minisi lobo senu yen de me e mi fo apako mo ko ton mo do e mo je mi o e we mi no jelo mo je me mi a mi mo je me sa apako mi fu apakwe yin asisa akwe yo mi de mi no bi yo mo je mesin apakwe mi wa mo je mesin apakwe yo mo lo na jona ainodo be na yi baba o po gbe mambu ayi jona tonu mi mo e gbe yin na ha lo mi to le se ji ko mo ko ton gbe gaga he ku yo mi ale vo kwa bodo nu baba po gbe mambu lo ni ku dali o ku do ya ken beto e gbe mi jona ken do fodun Sakpata o. Ede so yin baba. Yo mi abenu asin o mede bu fon po won me kan yin baba po lo sakpata to metan we alo yesun die de be no fo we. E na chen we. Ko jo ko yin ba cambio. O baba sin ko ene do tebo eno yin do sakpata to me yo. Ayin sagbata no bona yin baba bo baba nko na che tutu ma tun do mi baba o adonade hunsu vodu sagbata adona wasi do hotu e ken bo kude suna na da foto ami o jibu na fon no yin baba ine egbedin o mi ko de sunu anakonde bonu ekoyin o nja ibonu eno tan me fi kaka bo togbe o eno che baba inko bo iko mo sagbata si yo no do baba in sagbata si bien baba yen baba pogbe ma bu ren wa ko do khodo fi din o ndo nu ke din o me kege ko tun mi do tan kho me pi gbanji nko ko ehun do kho
boko sinhun de boko blowe fie mi de dia na go ntile do gbe me ye do gbe ko itonu di bon ko cho danu ye ya baba no yin baba ine e mi ko yin sagbata si po mi ko yan na go nu po mi a je baba yin ko e mo a je baba yin ko bo wi de sunu yan do baba die baba do baba me bo pagbe ma bo yin be gona kabi mina pi tane dion e na ni pe do parce o pe wi wa me e ko jodo henu boko jodo aye neleje ogbe wa mi tan lo gege timo e no gbon no ye si mele sin alo me bono gbon me ko le sin alo me yen na do gbe wa ti o ta gbo enton yin ya no akwa to de yo e we sonu mon koton do no ti o bo no che ko ji vide bo ji we ganji lo jobo me da ho wa pon bodo jele o na we lo akun asoju na mo nugu asoju ache nugudo de ya nugudo we ana je yo efo ko je we ni bona ya situe e nka yi ko ene o sun kregbenu anaji bona soju nu fodun sagbata o ni o dada zoji we du we tache dada zoji no yin tokuno ika ko ton bi o jeje bo ibro nya ya misal me da ho do jele sun kregbenu na ti bo mi na soju nu fodun sagbata e do hwe mi ton e nuwe me da ho ka do da yo ji fi o kaka je gbe o bi do bi hwe mo de jiwe eyi me da ho me sin bo no ye ko don de nuwe dada mi ton gbe ran si do sin do won mo da pa jile ton keke da si ton edo mo nugbo yo no adogo no fi kaka ino ti nugbo bo e ka di mi yo eyi sun kregbenu de dogbon e bo me da ho yo no keke e de din nu e de gbegbe de budi akeka afodo po e we no kun yo no e se keke kaka bo atoto ko to e che ka ta si supo do to e che nu ato e nu ato e donc e ino jele mi ado nye dion aton mewe inde vie to che ka jo mi ka se ka do gban wa etagba yonu e da si don e supo pede donc mikado fine bonde aziza lenu donu wa ton lesin alindo popo e ndo je kwete e jimi mo bo nu mo ko ton je yo me da ho de suno wa toto ko yo bo yan foton ko bo yi mi da lo me bo ho de nu mi bo do nu e mi do yo we no je bo e lo kale je tin yo be se gbe ofie lo e mi wa toto ko din to eji mi kuno tv de bo mi no wa toto ko o ama pa dire nu mi ton di eji yen na ya so me kaka bo na sewe ma en diploma biwe o yen ni hen na do amo yin kuna wa hosu so ya so me kanji bo sewe ma o mi kado fine yen da so me iwo na do lo bo no ye ko de do mo bo wa ko gbe yo me ne gbe je le ta won yo iwo no wa so hata gbo podo to yin ton popo bo yen kono ya so yin ton me ya so me ton ye yen ka so me ye bo no je ko do me da ho no kanfa bo no gbe azon vodun keke da lo ton fi mi de yo mi do sagbata mi do khebi so mi do gu mi do lisa mi da biku mi ado vodun ko ple le biku yo e wedo me da ho san lo mi bo me da ho ai ko si ton 116 me da ho do choku 116 do choku san yoji yen da zo me ton iwe ganji o bonu we ko gan na ho kan do po zan me kabi gan we san me on asiza yin bo ko le gba ino do tu fo yin da mo me we yin no na do bo no ye ko yin do fa kan we gbetin bode kon aziza me we nu keke no ko si yen ya zo me ton bo no ye ko yin wa ku be no fo iton le sa yen wa yin no kan iton ho bo no ye ko yin no fine yin no yi aso iton me fine de je susu ji pe de yo na ta mo tu le no che wa nu yen ji bo yon che tu le ko di da mo me ji bon de amale no wa bo so do le ji no don mi da mo me bon ka fo bo nchire nu no mo nu to ayiwe mi de bo me da ho de su ye me bi ofine bo mi nton do po bo afagba sa bo tu ja ibo nche nu ke do tu ji
Jefa kanji e pacha me da ho fo e ne gbe nka je yo e ka do fine kaka yo mi ado do podo nu me se lesin ron po e ti do se po li jogbe ya sin ko kaka bo yen o yen wa da so me yiwe bo nu mo ko ton kale wa bo leje nu kedo fauji bo mi do yiwe mo yo me da ho pe to no fi kaka me de no sen e wa go lai 7 ans e wa il sous 7 ans e wa sous 7 ans yo to ti we ka cha lo no bi ku na bo jovo don le bi ku ni me da ho ka lo nu e to mi ton do bogo sin ayoje o mi kun lo de na chodo o e pela mi bo de suna bo ku e kun ti do ho mo do o me ka le de sun mi yo baba mi na se we no do apan sun to ho mi chego no ri no kan da ho pe de sun no sagbata to me do apan sun o do ta ho me don e we de sun mi bo nu e me da ho do bogo sin ayoje o to e ji mi je do purupu so do ali tonu ji ndo fine nje fa kanji nke ndu ne wo eno chimo nke ndu ne wo eno chimo i hon ti de ya ndo kan igbe tonu do yo ndo kwede a me podo fa podo ama po nkodo nu keke e kon pe gbe to awe nkodo nu egbe to rena do mi na wa gbe bodo kudo ton pere bo e ren ya le bi odo nu jeje o nkodo bi ku egbe eno ho attaquant le aussi vieux aro fine bo ho ka do le biwe je donc mi podo mo wo podo me da ho sin nu e do e podo wa lo ton le bi ku ipo nu e ye sun wa jo bo mo bo to che wa pon do je ke aziza e to mi ton jonu mi lo do gbe ka bo ko sin fi o mi we yen we mi na so aziza jo na bo yen we na no fi bo mi je ton mi do gbe to mi to ma do nu e so mi o mi blo kaka ble do gbe nu fi fi e so bo e blata no mi bo tabla che ta chi bo gbogla bo de alo sin sen ji bo chenu aje o atan ni nche yo mo do jire ta gbo chi o we npo donc nous e do da yoji o mo lo pe ton de bua bo ye de sun wa je nko bo ihen wa do second we mo do jire amahende wa o azofodo ni wa we no de ye de sun no pon kaka de no nchochi ya do no linde bono hopo wa nkono lende bono do jire na blo bono yiko bono bla mi kan bi 5 secondes no kan bi 5 secondes no fio no wasagbata no wa khebi osonu no ho to ku yo hun mi lo ne kele ji mi akambia baba lo dire ne ka gbon bo fodun sagbata sile yi ho flavo yan ka bi ye kun pe yan ja yan to anago gbe yan to fon pe yan ne ka gbon o modo jere ta gbo mi ton le sin nu toto e bo e no jere ko hwe me na chi do fine din yo e vodun sagbata huwe o modo jere nko e ayin mo yo a jemede vo nko e do vodun sagbata na huwe bo an hewe ho e ka hewe ho azade we na so banano hun ti o memo kaka no azan vodun sagbata na gbe bo ina fun we no do de yo e so do te nu yo povu lele de kon sin nu ho eyan bonu aka no so ni le bi ku nu kaka nse ho we bonu awa gbede o mo no jere ayo no le vlecho bonu husu devo wa so mi onda na go gbe wo so bo etimo nu e vodun sagbata do gbe na bi de we do ton eyin vodun sagbata je ranwe ho bo no jere ko awa tan ho me fi bo yan na gonu ana re pe ko nu bo sagbata o edo pe ton alopa de donc anago gbe o ede bo yin vodun huwe o eno yan na gonu anago mi ndere no yin sagbata le ni fon jono me do ma fon gbedo ya hun fele vo so ti wa ni me tan ho me sagbata do ayi ho so ho ma do jono a mo do jere fi mi de din o ado cho ho me ame le ti eni lo ji ade sin vodun sagbata no chobo amowe nchobo amo vodun sagbata ijono nchono nchobo amowe mo lo mo fi aipigban fodo egbedin aso abakaga obo edo jere ko iba aipigban fi fodo egbedin bo no amo asimo do tan asimo amo yo jere ike ku nchono
Vodun sapata eno na me flafua. Eno yi le mo do melody on on na yi vodun me le no vodun le yi to ko le kambarasin on na yi vodun sapata. O vodun sapata o tata vodun. Vodun sapata o tata vodun. Eno tro me pobo no jere eno to vodun sapata pe bon chenu wa na dia. Dia. Egbedi onu to wa itan lewe asupo. Bo me de gbonde o eno bro mo kamoloje ke menele no kon kaka o ye no inde ya Fufoton no yo. e fufoton amo E jawa kweta ni sapata flafo. Fi Clement tele kadi. E jawa kweta ni sapata. No konton termine blo we. Anawa kwe sagbata do fine yo alode we no so do wa ntona sagbata do fine nko do po do alole bi kai do po a sagbata e jodo hendo po nu yo e wa nenu yo e wa podo yesu tonpo be da alode we sagbata no do alode we asodo khemina nyeme do fidin yo do hen tonu nye jawe vodun sagbata njawe nton wa gbe bondo jere o holi renko yon bon nyewe ko ivo non boko sin po oji bon jawe vodun sagbata nu wa gbe o na 3 ans. Mina 3 ans. Na 3 ans vodun sagbata o. Bon mina ho apoti bu ka ba ina. Bona le pe san me. Bon no e ko inu o yesi me sagbata to le mina bi o gbe no yesi me ne le bi san me teme bona yo lo bi ku bona sujo. Mi sujo lo bon chobo Canada no kwede gbe sagbata na wajan de Canada no sandro do gwenu jowe anasu do gwenu e kando no le o ahun ye lebi ku so yete no yesi me ko sagbata ton ye ason vi ason se ahun bi ku so yete ene me we do tandan me bo mi no sujo bo be sandro tro bo le pe o ai won ton gbe o vodun sagbata no lupo bueno be ku ta no dido mi no mo vodun sapata no sopo be no boy le o me bi jonu laton alo amade me asibu amade me ano me o no ene dio me sit me bi ya do e obi okwe gbaja me obi okwe gbaja me gbo la ene alide jiwe no gbon kanta me donc e no jele vodun sagbata sogbo bo no jele e no je pe o ako no ni akra so je jepo ji do video lanton fi e khodo yo ndo yiwe mo koton mi no mo malo o mi me kusino le tra la mi de so do alieni ji lo de le ko je wa ida ibo ino mo ino le ino e fon mo ti obo mi no do ino ba me ton le no lo ye we khayo ino ajebe ino dobo mi no si dai do mele no le dinde ino ajemo ni ino ko no yin gbo mo ja hun ti o mi ton fon gbe bo me bi no te flafu bo mi no atinde nu ni ni ko no yin gbo ma yon blo me ni le ton we a ni no yin gbo abi ma di ojen we a o no ene o no da ho e mo mi cambio do nado nu konton mi me vodun kono le no ba do wenu enu mo konton atan kakabo nu mo konton a je do ho rentu enu akoba we chai akoba we chai modo nado fine di ondo jele me yin sagbata no bo zin runde bo hwe hundo hoyo ewe no baba mado mo ko fleme do fine no de do fine bo e ndo jele e ka so gbe o vodun sagbata kono no me jibo no enele bi ku kon je hun gbe mo je kan gbe eno bi o oh sapata do nve no me do den le don e fe sapata e no move don e la di on ka bi sapata no bi je sapata no amodo jele me yin anago me yin sagbata si hun jaye o amodo me bi huiwe no keze ya amo gbeme mi wa ya gbeme do su sagbata o do su bodo gbidi we eyin do ye sagbata si je we ayinbo no ye sen eto nu do hun ho renu sagbata si on ko va won ame eyin sagbata si je we ayin bo ndo je le ke adusu o bo ndo je vodun sagbata o e ma ka si o ni na so we wa na we kan so do te botoyana do mebi kuye do suo eveo mebi e kan suo wa
ado mo jeme ti ado sagbata ado subodo pipe ton bo eno dasa de o e me de bo e jawe no hubu yo no hudu po ha sagbata ho me sin ton edo mo e jawe ko edo po fo e jawe me hubu yo no fo kwewe mo sagbata de mo e di o sagbata no hugbe na fo de no do ti yan e o yin agbo menu wa o makinu eyin e o khogbonto eyin ko menu eyin bon kabara wa sagbata go na hugbe na kan na wa baba o pe bo ma bu go na hugbe ni sagbata fla fo sagbata do fine on e aije vodun ta ho meton eno wa bion kaka mo bio fi sagbata we no na bo vini na abion debu sagbata en ton tada so je wa kan to bo do bo bion debu e na tanda bo mi no gba so ni me na do ho no ta bo ti ohun pele no we mo do jere pe asun kege ti bo no ya pa wo bo no me de si bo gbedo to bu na e mo ti yan bo no esepon mi yan mene wa nunu konton e mi dele no yin ko bo pon yo mene mi na do fo taton bo kije gbeton kon bo nu fado egbon alide aso fado ndebu jo pe me fi o eno mo aliton bo pe me ton fa e mo hun na chenu mi tin e no e o gbetu yo e zo ruede vlafo ahen an sekon baba po gbe mabu renwa do nko ene o segon we eren mo ko ton sin to sin karo ta ton do ho to gbo ta gbo ton le do mo ko ton le bio e do ti jewe azon we do no akawe nde we e ai je vodun won we do no akawe ai video an mo ko do sa funte e ai taba baba po gbe mabu ai konton je ro tan ko be sin ai ojijan we o we na mo ko do sa funte e o tada gbe ma do a chanso e so gbon we gan aze e to lori a azeka kanozun azego konozun o akwewe we bakpo flafo viwe we bakpo azon dede we lo tabado la kuno gbe to meno no le ya asepon baba pogo mabu jen yo azon debu esin fosade yo amo azon mokoton inai gbigboto mi bara sekon baba bo me yo to gudo mra kanu bi yo o fi debu ede mra kanu bi yo alo kan teje ka gon bo mo baba le quartier en 96 37 93 44 yo aloka mokoton 96 37 93 44 millions aloka mokoton jenwe o me na mokodo safunte fi debu me na ode yo gbeji o ede modo e wa mi gan mi don do ha me bo le na yin gbon manaje ngbo manaje kan gbe o mi po mi no to ina chanu mi din do ina mi go sin apa mo nkan ton mi le su mi atun lo fi vo nu ojenwe nu wa mo nkan ton inu yi to npo me ko me ton sisi e de ma nu lo bo ta e won yi gbeje mi na do mi bo to gbe nu si dere ki sesu poro awon gan ton le bi po to gbe nu ti o mo po na po now ago se fe run to sin lo da me da eni ke go pon do ayo mi lo na ke o mi le nu do sin dun lo sen me po nu lo san ren mo no san ren po won to gbe mi so hun lo bo mi ndo to le ta won so un to gbe nu me bi bo do da gbe je won na bi oro meji ji do eni ti lo ndo mi je gan ipe fodun ko mi ado fitness fodun sapata e ko mi ado fi je ti on ipe ma o to je we ma wo ro pe wa mo ka le de ji bo mi kado ayoji ayo fodun sapata we kado ayo nu gege ti bo mi do mo je meton na do e je we mi kuku wa lokan baba gbogbo ma bu ren wa ton je we mi na do mo je meton je we ile boy asantan ton de fogwe